કરીએ વડોદરાની તો વડોદરામાં નકલી પોલીસ ઝડપાયો છે। પોતે પોલીસ હોવાની ઓળખ આપી અને તોડ કરવા ગયેલો ઈસમ ઝડપાઈ ગયો છે। તો નકલી પોલીસ બની વેપારીઓને ધમકાવતો હતો અને ખોટો કેસ કરી દેવાની ધમકી આપી असली પોલીસે નકલી પોલીસને દબોચી લીધો છે। તો નાતિન જે અગ્રવાલ જે છે એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। પોલીસ લખેલું બાઇક પણ કબજે કરવામાં આવ્યું છે। तो नकली पोलीस है ए झड़पायो छे। वारंवार जे आवा बनाव बने छे त्यारे वधु एक बनाव नकली पोलीसनो जे छे वडोदरामां बन्यो छे के ज्यां वडोदरामां नकली पोलीस झड़पाई आव्यो छे। पोते पोलीस होवानी ओळख आपतो हतो अने ठेर ठेर जग्याए तोड़पाणी करतो हतो त्यारे तोड़ करवा गयेलो आ ईसम जे छे ए असली पोलीसना जापटामां आवी गयो के ज्यां खोटो जे केस करी देवानी धमकी आपी अने जे तोड़पाणी करतो हतो। तो आखरे आ नकली पोलीस जे छे तोड़पाणी करवा जता असली पोलीसे नकली पोलीसने दबोची लीधो छे अने नितिन अग्रवाल जे छे एनी धरपकड़ करवामां आवी छे। ज्यारे पोलीस लखेलुं बाइक जे छे एने पण कब्जे करवामां आव्युं छे। तो